levons-nous et bâtissons. Ile somo ambao tunayo kwa madakika haya, levons-nous et bâtissons, na nimeitoa katika vitabu viwili katika maandiko matakatifu, katika Nehemia chapitre 1 verset 1 à 11, na katika pia Esdras chapitre 10 verset 4. Nasema katika Nehemia chapitre 1 verset 1 à 11 na Esdras chapitre 10 verset 4. Ruhusu niongoze usomi katika Nehemia chapitre 1 verset 1 à 11. Mashairi mengine nitayatoa tukiwa katika ndani ya somo yetu. Parole de Néhémie fils de Hadalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de la honte. Les murailles de Jérusalem sont à ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, à confesser les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu nous prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont ton serviteur et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échassé du roi. Parole du Seigneur. Amen. Baba, mama, kaka na dada, Nehemia ni mtu kama mimi na wewe. Alizaliwa na baba na mama kama na wewe, ambaye ni kijana kama mimi na wewe, ambaye aliishi katika nchi kama na wewe. Lakini unaposoma hii habari katika maandiko matakatifu, yanaonyesha kwamba Nehemia alikuwa parmi les jeunes déportés à Babylone, ambao alichukuliwa pia pamoja na Esdras, pamoja na wengine ambao walikuwa kama vile wa Shadrach, Abednego, Meshach, Daniel, walienda deportation, walibebewa. Na haya yote yalitokea kwa sababu ya makosa. Maana katika maombi yake Nehemia anasema, anakumbusha Mungu yale aliandika, aliambia mtu wake Musa, akasema, kama mtakataa kutii maneno yangu, kama mtatii sheria yangu, kama mtatembea kulingana na maagizo yangu, nitawachukua, mtaenda chini ya utumwa, mtakuwa watumwa, mtateseka kwa sababu hamkusikia. Katika maombi yake anasema, lakini tena wewe Mungu ukasema, tukirudi kwako na wewe utaturudilia, tukirudi kwako na wewe utatuokoa. Alipokuwa anaongea hivi, huyu Nehemia, Biblia inasema akatoka kwanza ku deportation. Alianza uliza, ilikuwa ni vers 444 avant Jésus, wakati Nehemia anatoka Perse, anaenda kuwa gouverneur pale Juda. Alors que
mtu mwingine ambaye ni Esdras alikuwa amemtangulia 13 avant. Na hawa vijana wawili Nehemia na Esdras walitumika pamoja, lakini kumbuka kwamba Esdras alitumika kwa ajili ya réveil spirituel na Nehemia alitumika kwa ajili ya reconstruction ya miraille ya Yerusalema. C'est-à-dire Nehemia alitumika sur le plan politique na Esdras alitumika sur le plan spirituel, lakini wote walitumika pamoja. Kwa nini? Dans la suite du temps, unaposoma Biblia inasema ndani ya Nehemia chapitre 8 verset 1 kwamba Nehemia alisaidia Esdras ili aweze kufanya reveil spirituel ya mji. Kwa sababu ya hii Yeremia anasema ombeeni inji, ombeeni pale ambapo mpo, kwa sababu salama yetu sisi wa Kristo inadependre na salama ya inji pale ambapo tunakaa. Wapendwa, masasi ikipiga sahi, hakuna hapa mahaleluya, hakuna mwimbaji ataimba, hakuna mtu atafanya chochote. Nyinyi mlio kwenye maduka hamtaingia duka, mlio kwenye maatelia hamtafanya kazi, mlio shambani hamtalima. Kwa nini? Masasi, vita, mauaji yanakaa. Nimegundua kwamba Nehemia alikuwa mtu ambaye iko courageux, hakukuwa mtu wa kukata tamaa, hata kama aliona vikwazo, hata kama alikuwa découragé, hata kama alikuwa un homme, un garçon courageux. Jambo la pili kutoka Nehemia chapitre 6 verset 15. Ndani ya Nehemia chapitre 6 verset 15 inaonyesha kwamba Nehemia alikuwa un homme de prière, mtu wa maombi. Maombi, wapendwa katika Kristo, maombi. Ne te décourage jamais katika kuomba. Usijidécourage katika kuomba, jamais. Même si ça tarde, omba tu, endelea kuomba. Wapendwa, acha niwaambie, leo watu wanaweza neglige maombi, leo watu wanaweza dharau wanaomba, lakini niwaambie, hata wa autorite, hata wengine, watu wote nawaambia kweli, siku wa intercesseur wataingiaka mugreve, gisi nyie mnaingiaka mugreve, hamutafanyaka meme ini minite na kuya mabomoko. Siku waombaji wakisemaka tu, kama hapa Vungi au Katwa au kuwapi kokote, maministere zote, mafull gospel, light and darkness mission, watu wote ambao wanaombaka maunité de la prière, siku watasemaka tunaingia na sie mgreve kwa sababu mmetuzarau, hamutafanyaka ini minite Butembo na haiharibika. C'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. Même les autorités, que ce soit physique, plutôt civile, militaire, wanaishi ni grâce ya prière. Hawaishi grâce ya matax. C'est grâce à la prière. Waitike wakatale, wavale masilaha wasizivale, c'est grâce à la prière. Ndio maana mimi nawaambia, usicheze yake un serviteur de Dieu mwenye naombaka. Tukue na heshimiana wapendwa. Mtu jumi acha nyele za mingi, unajita uran, unajita vuvam, unaanza zarau le serviteur de Dieu. La coutume haitakarda kamunande. Alléluia. Maana mkubali mkatae, c'est grâce à la prière na maombi ya watoto wa Mungu. Haiko vya ubishi na vya mamashi wala mapetisio ndio zinachungaka mkini. Maana Biblia inasema kama Bwana sipolinda mji, wanaulinda wanachoka bure. Nehemia alikuwa mtu wa maombi, alipersevere. Jambo la kubwa la kabambi alilofanya ni maombi kwanza. Hakuanza kimbilia irizi, hakukimbilia dawa, hakukimbilia vitu, hakukimbilia kutembea buchi, hakukimbilia kuacha viatu, hakukimbilia nila, alikimbilia maombi kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya. Sikia katika maombi yake ndani ya Nehemia chapitre 1 verset 6 à 7, akasema hivi, au nilikosate, akasema il confessait le péché de la nation. Bien-aimé, kitu kinacholeta Mungu aagir dans une nation, dans une ville, ni kukonfesser le péché de la nation, kukonfesser le péché de la province. Nous devons confesser le péché de cette province. Ukubali ukatai, tumekosea Mungu wapendwa.
Tunaweza sema tumemkosea wapi? Tumemkosea na nini? Eske sie njo babaya kuliko wengine? Nasema ndio, maana ukitafuta Mungu atende, usitafute wapi alikukosea au wapi ulikosea au kama wewe njo mbaya kuliko wengine. Nous devons confesser. Mara ngapi tumetia matumaini yetu sie Banande na wasio Banande, watu wa Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Mara ngapi tumetia imani yetu ndani ya vitu visivyokuwa miungu. Tumetegemea vitu. Mara napohubiri mikutano kama na hii nawaambia, mara ngapi umesema rekura la kutini? Mara ngapi umetuambia tutembee bila viatu, tumeviacha. Wengine wakatembea buchi kugudro, wamefanya nini? Mara ngapi? Maparti politique, ma mouvement mystique, ma mouvement de pression, mumemarche mara ngapi na kutukana waombaji na kutukana watumishi katika mji huu? Na ndio maana unakuta mji inaonekana kama iko, lakini watu ni manunuzi. Watu walikufaga zamani. Si Dieu n'intervient pas, je vous assure, tunaweza former na armée d'autodéfense, tunaipatia chakula, tunaipatia masilaha, tunaipatia vyote. Kama Bwana asiposimama, hakuna kitu kitatendekaka. Ukubali ukatae, umarshe usimarshe, tembea buchi, tupa vyako vyote, kama Bwana asiposimama, rien ne se fera. Nehemi alikofese le péché de la nation kwa sababu alitegemea miungu, wakaacha Mungu wa kweli, wakatafuta miungu. Ni pale ambapo mtu wa Mungu Daudi anasema, nitainua macho nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anasema msaada wangu ni katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya, haleluya. Nehemi alikuwa enorme pia wa secret, mtu wa siri. Hakukuwa mtu wa kusema sema, mtu wa kutosha masekre zake nje. Mbele afanye kazi, mbele aingie katika kazi, Nehemi alikuwa mtu wa siri. Siri yake inaonekana ndani ya Nehemia chapitre 2 verset 12, pale ambapo anasema hakukonsulte ni magistrat, ni avocat, ni militaire, ni population, hakuikonsulte. Leo hii angalia WhatsApp yetu huku, tunasemaka n'importe quoi ku WhatsApp, n'importe quoi ku radio. Acha nisiwashangaze, nasema au nom de Dieu. Ushakaona wapi peuple yenye inakuwa na nabii, nabii kwamba ni profete ila, na haujue babake, haujue mamake, haujue shangazi yake, haujue isome yake wapi, haujue jirani yake, haujue ni wa wapi, na anakutabiria. C'est quel peuple? C'est quel peuple? Sekre zote kuma radio, kutukana kuma radio, kutukana kuma WhatsApp. Kila kitu iko ku WhatsApp. Ikuwa niko sehemu nataka muipatie baira, ni ku WhatsApp. Ikikuwa ni kitu chochote, ku WhatsApp. Ikiwa ni hata munaweza fanya na armée d'autodéfense, itakuwa demantele avant yanje kazi kwa sababu hamuna siri. Nehemi alikuwa mtu wa siri, alikala, akaplanifie, akatravailler en secret, akadresse bila ya dega. Est-ce que munajua bila ya dega yenye iko ku est? Soyons sincères, chers hommes de Dieu. Soyons sincères, chers commerçants. Soyons sincères, chers politiciens. Soyons sincères, chers communautés ira. Est-ce que munajua dega yenye tuko amo? Est-ce que munajua munaweza évaluer perte avec preuve à l'appui ya kuonesha kweli kwamba tumechinjwa, ya kuonesha kweli kwamba tumepoteza? Êtes-vous conscient ya dega yenye tuko amo? Nimeenda hubiri Beni mwezi jana kwa loje kukapu. Niko pale 1h du matin na lamuka niombe, lakini nasikia bar kwenye mabar biko napiga Papa Mobimba ye. Nikachuliza niko Beni au niko Goma, niko Kinshasa au niko wapi? Conscience zimelungula, conscience zimelungula.
mtu mwenye iko mumasakre lakini iko nacheza Papa Mobimba ye, mtu mwenye iko mumasakre que imagine pendant le temps que nous vivons la ruine de Butembo, de Goma, de Beni, mabar zinaongezeka, ma maison de tolérance zinaongezeka, ma antivaleur zinaongezeka, vitu vichafu vinaongezeka. On supporte les mauvais, on appelle les mauvais bien, on appelle les bien mauvais. Leo hii ukihubiri kweli ya Mungu hauna upako, lakini ukileta watu msimame twende Lunguza, wanasema wewe njoo mhubiri. Leo hii ukianja bar unatia makazino hapa kingine, hapa kingine, hapa kingine, hapa kingine, na muziki inapiga na leta haitawafunga, lakini ukisema unahubiri wanasema unasumbua. Leo mtu akisema naanja ministeri yenye iko mukasi ya Yahweh utapigwa, lakini bare ni zengi. Antivaleur imekamata poa dans la ville. Walevi msiseme. Mara ngapi nimeambia ma groupe de pression, nimeambia vikundi, maparti politiki, mlevi akikuhamakia, anakuhamakia mlevi utasema nivyo wabu. Mlevi akihamakia au akimarsho utasema nivyo wabu. Lakini mwenye iko normali akikuhamakia unaogopaka. Mnawaza ni ulevi na bangi yenye mnakunywaka mtashanja kanini? Unakunywa bangi, unatembea jinsi unataka, na unatembea kama mjanja hia, unalunguza, unapasula makio za manyumba yenye hawakushendaka. Ni nyumba zetu, ni zetu. Butembo hakuna nyumba ya leta, hata ikuwe meri, ni sie njo tulishendaka muzetu za mataksi. Najua watanifunga juu ya hii, ni kweli, lakini tunakamata mashiwe sie peke. Ça va faire quoi? Itaacha tusichinjiwe na rejea, itaacha tusichinjiwe. Des antivaleurs zinakamata poa bila ya ile yote hatuione, hatukuwe konsia na mahali tuliko. Nehemi alifanya bila ya kuona namna gani familia imeharibika, familia baadhi ya nation imeharibika, baba na mama na watoto hawaelewane tena. Tout commence dans la famille. Anaangalia societe imeharibika, societe ya walevitike. Unakuta mtu mubiro ya leta analewa na wite ashalewa desha, na nani atamwambia? Kimwambia utafungiwa mafu. Maana hata kama tunaweza sema tunaokoa nchi yetu, lakini na walevi na washarati, ma deuxième bureau, ma troisième bureau, wewe njoo mnaru kupita na wanaru. Kabiashara kadogo tu kana kuweka kiburi chinapanda. Na kamata wake za watu, unafanya kile unachokitaka, kisha unasema injala naru habosi wewe, na wewe huko mnaru. Des ADF naru domestique ambao tuko nao. Nehemi aliona mabomoko ndani ya kanisa, aliangalia mambo yamechafuka. Ni pale ambapo walitumika na Esdras, kwa sababu alifanya bila ya mabomoko yote ya kuona kila mtu amefanya chake. Ni kama leo napoona mabomoko ya kanisa, inatupa mfano ya mtu anaitwa Jonas. Mungu akamwambia enda Ninawe, uende upashe habari na mimi niwasamehe. Akaeskive kazi yake. Wachungaji wangapi wameskive kazi yao? Wangapi wameacha kazi yao? Hawafuata tena nyayo za Jehova. Mabomoko iko sur tout le plan politique, familial, économique, religieuse, mabomoko. Akawaambia munaona ile hali, munaona machafuko, isitoshe nikajitupa ndani ya Esther chapitre 4 verset 7, pale ambapo alitayarisha genocide ya Wayuda, genocide ya Wajuife, ambako walipotayarisha genocide ya Wajuife bakasema hivi ndani ya Esther chapitre 2 verset 8, Haman akaambia mfalme, akasema katika province zote mko tribu moja inasambaratika,
inaishi kule na kule, iko na nguvu na haishimie, haitii tena maagizo yako mfalme. Inabidi tuwa extermine, tuwamalize. Akapata pia information. Bila information vraie et réelle, hakuna résolution. Tu es informé de quoi? Quelle est l'information que tu as? Unajua nini kwa hali ya nchi? Unajua nini kwa hali ya RDC? Unajua nini kwa hali ya Nord Kivu? Unajua nini kwa hali ya province? Unajua maneno gani wako nayo? Oh, ungelijua kwamba kuna watu wanatusemaka vibaya kisi hatuko, haungelishirikiana na n'importe qui. Unisamee wachungaji na wakuu viongozi wa serikali na wote mnanisikiza kwa redio. Personnellement, je suis fier d'être un Nande. Lakini unisikie, ni laana, tena nasema ni laana mtu kusema Banande ni batribal. Mnanda yaka kuwa tribal, jamais. Il est maudit quiconque anasema Mnande ni mtribal. Kwa nini? Kwa sababu hakuna taifa nzuri na yenye upole na unyenyekevu sawa sie. Amen. Mnyamaze msiponyamaza kwangu ni amen. Kwa sababu gani? Hawezi chinja jizi wamechinja. Lakini uone mgeni anakuya na ikala. 85% des églises de réveil huku kwetu haiko za Banande, hatuyaka bapiga. 90% ya maashara ya leta bote huku haiko Banande. Tushabakimbiza. Modiso celui qui dira que Mnande ni mtribal. Hatuko tribal. Hamwezi fanya yapata bishaka fanyika huku mtribi kule Kasai, kule Maniema, kisha wapokee watu. Habiwezi. Tuache hipokrisi. Na kwangu niko mhubiri, hawezi ingia au unapasula madirisha nisikunase nikupige. Haiwezi wezekana. Nani katikati yetu wachungaji mtu anaweza ingia tu anaharibisha kwako kisha unasema Mungu akubariki, uko mtu mzuri, Mungu amesema tuwapende maadui zetu? Haiwezekane. Alijua kwamba kuna watu wanampangia mpango mbaya, na kutokujua ile, alipojua kwamba kuna ule mpango, akashakwambia mfalme katika Esther chapitre 4 verset 7, wakasema il y a une grande somme d'argent proposée au roi pour massacrer les Juifs. Katika kutokujua mabomoko ambayo tuko ndani yake, combien de corrupteurs sont parmi nous, combien sont corrompus, combien sont parmi nous. Kuna mtu wakati ulikuwa tunaechange naye akaniambia inabidi tu tukue na armée d'autodéfense. Nikasema ni bien, haiko mbaya, lakini kamata huyu garçon, hayakagusa $100 yake, hayakagusa $100. Tukaorganize tu groupe, tunasema nyie ndio tunaekipe, nyie ndio mnaenda tumika Beni Wicha, tunawasukuma mbele. Akipata wa kumpa tu $1000 atageuza silaha kwetu, na wewe peke ulisema na kudefendre. Leo hakuna tena mtu, hatuna la bien-aimé, tuko infiltré mu niveau yote, pas seulement l'infiltration physique, mais l'infiltration ya conscience. Ma conscience est ko infiltré. Ma conscience asina tena watu, hatuna watu. Dans Ezekiel chapitre 22 verset 30, Biblia inasema Mungu akasema natafuta mtu katikati yao atakayesimama ili ajenge ukuta wa Yerusalema. Biblia inasema Mungu akasema nikamkosa. Qui de nous ici, qui katikati yetu hapa hezi kula rushwa? Confiance haiko tena. Kama ni wapolitisie wakionekana ni saa ya election, confiance haiko. Nehemi alipogundua ile na Esther walipogundua ile, wakasema nous devons combattre, nous devons nous lever. Sikia mpendwa, Nehemi hakubakia mkuomba tu, hakubakia mkulia. Tumelia, tumeomba na tutaendelea kulia na tutaendelea kuomba. Acha niseme hivi kibibilia, Josué
usijifiche ndani ya salle de prière. Achia Musa kazi ya salle de prière, wewe shuka kwenye vita. Maana kazi ya Josue ni kwenye tere ya vita, lakini kazi ya Musa ni kwenye maombi. Na shangalaka wakati mnatuambia mlianjaka omba zamani, hatuyakaona kitu. Bieneme, mie niko na kuombea tena, mie njoo niende kuvita. Na huko nafanya nini? Combien de fois on a dit à la radio mwende j'inscrire kwa FARDC? Wangapi washakenda j'inscrire? Leo mnaombaka sana. C'est grâce à nos prières que mnamarshaka. Ikuwe lucha, ikuwe PDF, ikuwe nini, muko mugrasi ya maombi yetu. Siku mtablaka katunacha kuwaombea watabapulizaka. Utuheshimie. C'est grâce à la prière des enfants de Dieu. Usione yake chambre de prière Mubutembo. Juu ikonombia mukale ka chambre habiko wa vrai, mais juu alienda mchakabambi njo wa vrai bongo. Meme 2 personnes wakijifungia mchambre juu ya kuomba. Bariki Mungu juu yao, uko grâce yao. Ne compare jamais la prière. Usipiganake na waombaji. Hata kama haliko wa mkanisa yako, hatuko oblige kukua mchimoya. Yesu Kristo siku moja wanafunzi yake wanakuja kwenye hiko, wanamwambia papa, tumekuta kule watu liko nafukuza mapepo kwa jina lako. Akawaambia wenye wasambaze liko wakusii. Wakati ile alipogundua kwamba wanaanza kuwatakia mabaya, kuharibisha, Biblia inasema ndani ya ile ya Esther chapitre 4 inasema kwamba Mardokia mwenyewe mwa ile Esther anaendea Esther, anamwambia mama, kama ufanye kitu usiwaze hiki kitu hakitakupata wewe, kitatupata sisi wote. Serikali yetu, wababa wenzangu na wamama wenzangu, mnaweza zarau de telles organisations, mnaweza zarau de telles choses, wakati tunawa interpeller na wewe na mie sie wote tuko concernés. Ndio maana ndani ya kitabu cha Esdras chapitre 10 verset 4 version Darby inasema, lève-toi car la chose repose sur toi. Ambia mwenzako lève-toi car la chose repose sur toi. Nisaidie kuambia mwenzako simama, maana hiki kitu kinakuhusu. Niambie yeye, masakre ya Beni inakuhusu, security inakuhusu. Tunakuwaka mu makanisa zetu ni juu security iko. La chose nous concerne. Na sasa ndani ya Néhémie chapitre 2 verset 17 akasema, vous voyez le malheur état où nous sommes. Voyez-vous le malheur état où nous sommes? Ba bien-aimé, est-ce que vous connaissez hali nitukwamo? Normalement toutes les familles kila jamaa inabidi kuwe naomba chaque fois 21 heures. Kila jamaa chaque 21 heures. Lakini leo ni maseri na matelevizion na mamachi, PSG, Barça, nini. Ikuwe ni bababa ni mama maseri. Na ni baba mzima lakini anapenda seri kuliko kuomba. Pandako nous égorge, pandako brille nos voitures. Nataka niwaambie kweli wapendwa, hata ambao mnanifuata kwenye redio, unakuwa kwenye maduka, bila maombi, bila kunyenyekea Mungu, na maduka zitafungiwaka na mayani naota. Tusipoomba Butembo, sikia, tusipolilia Mungu, Butembo kutaotaka mayani, mnashangaa. Ne pensez pas que les ennemis biko na furahi. Hatujue walikalaka siku gani kuplanifier tout ce qui nous passe, tout ce qui arrive. Hatujue. Lakini si tuko tumu ma distraction. Hatujue stratégie walizianjaka pendant quel temps. Mais nous, tuko mu positionnement. Mie njo leader mkubwa, mie njo wa huku. Munisamehe natoa mfano tu kidogo nimeutoa kwenye espace huku. Wakati pale ambapo watu wanaweza kukua watu wa ine, mniruhusu kwa muda unanibaki niite watu wa ine wa Miriam Kwaya na wa ine hapa kutoka Lucha.